जीविका हराई दो छकिरे व्यवसायी कथारे अच्छी जीवन पछे नेब हेले जीविका नेबनी। व्यवसायी मानंको कहिबा मुताबक जबरदखल उच्छेद को आमे स्वागत करुछु, हेले प्रशासन हातरे न मारी भातरे मारिबा नीति को आमे विरोध करुछु। नियमटा समस्तंक पाई समान हेबा दरकार। पात्र अंतर नीति को आमे विरोध करुछु। हाँ आज्ञा, आमे कहूछु भद्रक जिला बसदेवपुर ब्लॉक आर्तुंग ग्राम पंचायत बारापुर बजार कथा। किछि दिन पूर्व प्रशासन सरकारी जमीरे जो माने दोकान घर करथिले सेमानंको दोकान को भांगी देथिले, हेले दोकान भांगिबा समय रे प्रशासन पातर अंतर नीति पाई किछि व्यवसायी भाई मानंको दोकान घर अद्याविध रहिछि, हेले जेउ व्यवसायी भाई मानंको दोकान भांगी दिया गला सेमानंको पाई एते पर्यंत प्रशासन तरफ कौनसी सुव्यवस्था करा जाय नाही। हेले जेउ दोकानी भाई माने निज दोकान रु किछि रोजगार करी सेमानंको परिवार प्रतिपोषण करुथिले, सेमाने आजी निजर जीविका हराई निज परिवार प्रतिपोषण करि पारु नाहंती। किंतु एमानंकर अभियोग प्रशासन रो जबरदखल उच्छेद को आमे खुशी रे स्वागत कलु। मो ना विश्वजित साहू आउ यही आर्तुंग पंचायत बारापुर संखार बासिंदा। आमर ये छोट व्यवसाय आम सब व्यवसाय करी चलुलु, किंतु बड़ दुखर कथा आज को वर्षे पाखापाखि हो जो माने जहाँकि कोर्टर नोटिस आसला जे कि घर भंगा जावाई आउ किछि ता फल नोटिस फल जो आमको आरआई कि तहसीलदार आसिक जो नोटिस जो पहुँचाइले आमे सरकार कथा को स्वागत जन कि आम जो व्यवसायी आम कौन कलु ना आम घर सब फाँका कलु। आम गोटे चाहलु जे कि नुआ पदक्षेप आसी जहाँ भी हो माने कारण भंगा जा फल आमको हे तो मार्केट कम्प्लेक्स मिलिकी आम कौटी गोटे जगार समस्ते जो एठी सेठी जो घर द्वारा जो होता गवर्नमेंट लैंड रे गोटे जगह आसिले आम समस्ते गोटे जगह रही बेपार आम आरंभ करूँ कि आम परिवार प्रतिपोषण करूँ। किंतु आमे जो माने स्वागत जणई आम घरटी को आम छाड़देलु जोटा कि आमर हूँ आसते प्रशासन के हूँ स्तर में जो आसते आसिक जेसीबी फेसीबी नहीं आसिले भंगारुजा कले आम हूँ तहसीलदार आसते फोर्स आसला जहाँ भी हो से भंगारुजा कलापर आम घरटी भांगीगला तापर आउ किसी व्यवसायी आमर जो भाई मैंने सब कैश पत्र करके घरटी अत्यार करके एवं जाए अच्छी आमर बर्तमान गुहारी या जोटा कि आमर जो व्यवसाय भाई मानकर घर जो भांगी आपण मैंने भिजुआल नहीं पारे से रास्ता पाखे जरी आड़े बसुँच जोटा कि एक तो मनसून सीजन जोटा कि सेमानक पक्षरे संभवपर हो पारनी बेपार करने पानी गलुची आर घर केमी पोषे से बयस है बयस ना जोटा कि से जाकि बाहर किसी कम करके परिवार पोषापी आ गरीब लोक तो साधारणतः घर पाखे गोटे छोट दुकान पान दुकानटे हो चाह दुकानटे हो से तो करके बसो आदि तार जदि परिवार पोषापी से दुकान जदि कर परिवार पोषुला ताकू जदि सरकारी स्तर में जदि आपण मैंने आसी जदि भांगीदेले कले से बर्तमान तार परिवार माने पोषापी तो बहुत असुविधार सम्मुखीन होगापी पड़ू। आम एतिकी गुहारी करुचु जोटा कि आमको केमितिका थैथान व्यवस्था करा जाऊ मार्केट कम्प्लेक्स होई यथाशीघ्र आमको गोटे गोटे घर देले आमे सरकार पाखरे चिर उपकृत हो रही माना मुक्तिकांत साहू आम गरीब लोक आम घरटी भांगीदेले आसी आम फुटपाथ हूँ जरी टांगी आम घर दुकान करुचे तेणु आम तो कौन उपाय आम कुआड़ जावा भाई आम सक्षम ना 50-55 वर्ष होगा आ जो मैंने घर से पैसा पत्र दे घर रखिंट भी किसी पदक्षेप नौना प्लस आम दुकानटा को अनेसरी भांगीदेले आम बर्तमान पूरा निरुपाय आमर कौन प्रकार उपाय किसी ना आम बाध्य हो आज मीडिया वाला डाकिक आम आज माने भिजुआलिटी आम देखौचे देखुन सार आम कौन कर किसी उपाय ना आ बाध्य हो बर्तमान हूँ आम कौन करूँ आम किसी डिसाइड नहीं तथा भावुँ आम जा तहसीलदार पाखे कही गुहार देलु जदि आम कथा से न शुणे तेल 21 तारीख जाकि धारणा बसू। मो ना शरद कुमार मलिक बर्तमान मोर बयस पाखापाखि 59 मु बाहर किछि वर्ष प्राइवेट कंपनी काम करुଥିଲି तापर देह असुस्थ जो मुझे इंटरनेट दुकानटे कर मो परिवार पोषण करुଥିଲି। विगत किछि दिन तले प्रशासन आसी आम से एनकरेजमेंट केस करके घरटा को भांगी दे गले हेले मोर प्रॉब्लम ये जो कि मु अन्य कोटी घर पाऊना जो मो परिवार प्रतिपोषण करने जो गोटे घरटे नहीं करी कारण ये जगार समस्त है गवर्नमेंट लैंड। द्वितीय कथा आमे जो सब व्यवसाय
କରୁଥିଲୁ 15 ଜଣ ଲୋକ, ତା ଭିତରୁ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ହେଲା, 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଘର ରହିଗଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସା ବଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ବଳରେ ହେଉ ସେ ଘରଟାକୁ ସେମାନେ ଅଦ୍ୟାବଧି ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ମାନେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କର ଘରଟାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଆମର ଆପତ୍ତି ଯେ କି ସମୂହ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ହୁଏତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ଦର ଯେ କି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା 5 ଜଣ ରହିଲେ ସେମାନେ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସର କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ 5 ଜଣ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟଟା ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଚଳାଇ ପାରିବୁ। ହେଲେ ଅଦ୍ୟାବିଧି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଏନେଇ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଆର୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ଗତକାଲି ଯାଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କିଛି ଦୋକାନ ରହିଯାଇଛି ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରହିଲା। କିଛି ଦୋକାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଇଏ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଯେ ଆସିକି ବସ, ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ କେସ୍ଟା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ତା ଇଏରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସେମାନେ ଆସିଲେ, 2 ଗୋଟି ମିଟିଂ ବସିଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡକାଗଲା ସେମାନେ ନାନା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ଯେ ଆମେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କରିବ, ଆମେ କରିବୁ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ଦୋକାନୀ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିକି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଘର ରହିଲା, ଏମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କହିବାର କଥା ଯେ RMC ତରଫରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ 48 ଗୋଟି ଘର ଆଣିବା ପାଇଁ ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଏକରକମ ସରିଲାଣି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା RMC ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସାଂକ୍ସନ ପାଇଁ ସେଟା ଯିବ ଯେ ଘର ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ସମ ପରିମାଣରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଏହା ଆମର ପ୍ରୟାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୀତିକରଣ କିଏ କରିବ? ସେତେବେଳେ ତ ସରକାର, ମୁଁ ଯଦିଓ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିଲେ କିଛି ଆସିଲେନି। ତାପରେ ସରକାର ତ ଗୋଟେ ଦଳର ଥିଲା, MLA ଥିଲେ, ସିଏ ଏଠି ରାଜନୀତି କିଏ କରିବ? ଯିଏ ତ କେସ୍ କରିଛି ସେ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ରାଜନୀତିକରଣ କିଏ କରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରାଜନୀତିକରଣ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆଉ ଅମୂଳକ ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ପାତର ଅନ୍ତର ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ଯିଏ କୋର୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିକି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମାନନୀୟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କର ଘର ରହିଲା। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଲେନି, ତାଙ୍କର ତହସିଲଦାର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେଥିରେ ରାଜନୀତି କିଏ କରିବ? ଏଠି କିଛି ରାଜନୀତି କରାଯାଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପରା ଆଜ୍ଞା 48 ଗୋଟି ଘର ପାଇଁ ମୁଁ RMCକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଆଉ ମାନନୀୟ କଲେକ୍ଟର ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ RMCରୁ 48 ଗୋଟି ଘର ହେଲେ ଯେତେ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସୁଧୁରିବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଭଦ୍ରକରୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV।